Y hoy damos la bienvenida. Let's give a round of applause to our special guest. Qué bueno que no predica el pastor hoy. A good thing that our pastor isn't preaching today. Damos gracias a Dios por nuestro invitado especial, el pastor Jason David, su esposa, que tan amablemente aceptaron venir a compartir con nosotros, con nuestros jóvenes, con nuestros Lord niños. that Pastor Jason and his wife have come here to be with the kids and to be here at our church. Y con todos nosotros. And all of us here. Así que hoy Pastor Jason sale hablando español. And today Pastor Jason David's going to come out speaking in Spanish. Damos gracias a Dios por su vida y queremos mostrar un videíto antes de que ellos pasen a compartir con nosotros este tiempo especial. Le pido yo a los que somos jóvenes de alma que estemos bien atentos porque Dios ministra mucho a través de este precioso ministerio. And before he comes up, we have a special video to show. And I asked all young people and kids and everybody to please pay attention and grasp the message. And young at heart. ¿Cuánto hace que los jóvenes y niños están viendo estos películas, iba a decir? The pastor asked, how long has it been since we've been watching the videos with ID kids? And I would have to say about like 2 years. Like 2 years. So 2 años más o menos. Los conocen muy bien. They know them very well. Y miren que para que los niños digan esto está buenísimo. And for the kids to say this is super awesome. ¿Cuántos saben que a los niños les gusta todas las movies de ahí, pero dicen, bueno, y esto les pegó? And how many know that kids like the movies and they say, well, but this stuck. Así que está realmente muy bueno para que todos estemos atentos. And Amén. I would say it's very good for everyone to be here. Bueno, vamos a poner el videito, después le vamos a dar el espacio al pastor Jason David. We're going to play the video and then Pastor Jason's going to come up. It's always a joy to deliver a bit of good news. If anyone has an excuse to stop singing, it's Pastor Jason David. Surviving tongue cancer. Tongue cancer spread to his throat and other parts of his body. Pastor Jason David lost 60% of his tongue to the disease, and doctors could not promise that he would sing or even talk again. The South Bay pastor is inspiring millions around the world tonight. The song, These Walls. The song went viral with more than 5 million views, translated into 12 languages and performed in 25 countries across the world. People in at least 15 different countries are now singing that song. It's being translated into Chinese, Swedish, Tagalog, and Spanish. This is my song. This is my dare to worship you. Gracias. Thank you. Iglesia. Church. Taco Bell. Taco Bell. Yo quiero Taco Bell. I want Taco Bell. Thank you for having me. Gracias por dejarme estar aquí. I lost 80% of my tongue to cancer. Perdí 80% de mi lengua a cáncer. They made a new tongue out of my arm. Hicieron una nueva lengua de mi brazo. Unfortunately, it also does not speak Spanish. Desafortunadamente no habla español igual. Most people, sometimes they talk with their foot in their mouth. A veces algunas personas hablan con el pie en sus bocas. I literally talk with my arm in my mouth. So literalmente hablo con mi brazo en mi boca. Everywhere I go, I'm often introduced as the cancer guy. Muchas veces me introducen como el hombre de cáncer. Which is not my favorite thing in the world to be. Pero eso no es mi cosa favorito de ser.
And I've noticed, and I'm really grateful you did not introduce me as the cancer guy. Estoy muy agradecido que no me introducieron así como ese hombre. But I've noticed we often do this. We label people based on the thing that tried to kill them. Normalmente lo nombramos a las personas como las cosas que matan a las personas. For example, we'll be like, oh, you know that guy, the one who got a divorce. O sabes, esa persona estuvo por un divorcio. The family who lost their home in the fire. O sabes, esa familia perdió su casa en el incendio. The young girl who is in the hospital. Esa niña chiquita que está en el hospital. And we identify people based on their tragedy. Y identificamos a las personas basadas en su tragedia. But you are more than your tragedy. Pero sos más que tu tragedia. You are more than the thing that tried to conquer you. Sos más que las cosas que quisieron vencer. And you are more than a conqueror. Y sos más que un vencedor. So I came to let you know I'm more than just a cancer guy. Por eso vine para decirte que soy más que una persona de cáncer. Because I've also been bitten by a seagull. But nobody talks about that. Y nadie habla de eso. Man, I've been sprayed by a skunk. Un zorrino me puso su perfume. I was chased by a beaver. I was ambushed by a possum. I was 4 years old. I opened the closet door. Tenía 4 años y abrí la puerta de afuera y pensaba que era un demonio. It was just a possum. I've been tackled by a Rottweiler. Un perro Rottweiler me atacó una vez. And stung by a bunch of bees. Y una abeja me picó. But still, I'm just known as the cancer survivor. Pero igual todavía me conocen como el hombre de cáncer. But I'm more of just a survivor of life and animals. Soy una persona que sobrevivió más que los animales y la vida. And specifically, I want to tell you about one animal that tried to kill me and my wife. Te quiero hablar específicamente de un animal que quiso matarme a mí y mi esposa. I have to take you to the beaches of San Diego. Estuve en los playas de San Diego. So I'm from San Diego, and thankfully there was not really any traffic today. Gracias a Dios no hubo tanto tráfico hoy. But I really wanted, my wife and I were just married, I really wanted to impress her. Mi esposa y yo recién nos casamos y le quería impresionar. So I rented a longboard. Tabla de surf. A longboard is a long surfboard for people who are not athletic. Un longboard es un tabla de surf para las personas que no son atléticas. Me. So, no, it's not me. I don't know how to speak Spanish. All right. So, I rented a longboard and I took it past all the waves. Renté un longboard y fui mucho más allá de las olas. So I'm going to take you there with me. Y ahora te voy a llevar ahí. So we get in this longboard, and Entonces me puse en ese longboard. I'm sitting on it. Y estoy sentado arriba de él. My wife is sitting on it. Mi esposa está sentada We're ahí. not standing on it. No estamos parados ahí. Because we're not athletes. Porque no somos atléticas. My wife says, Jason, I'm scared of sharks. Dijo, Jason, tengo miedo de los tiburones. And I said, this is San Diego. There's no sharks. Este es San Diego, no hay tiburones. They're all locked up at SeaWorld. Están todos atrapados en SeaWorld. With no parole. So, we're going, and my wife points to the water and yells, "Shark!" Mi esposa mira al agua y dice, ¡tiburón! And I look down at the water. Y miré al agua. And I have to tell you, y te voy a decir, it was not a dolphin. No fue un delfín. Because, you have to do this, you ready? Because dolphins move like this. Porque delfines se mueven así. But sharks move like this. Pero tiburones se mueven así. You're doing great. And when I saw, y cuando lo vi, it was not doing this. No estaba haciendo así. It was doing this. Estaba haciendo así. It was a shark. Era un tiburón. So as manly, as macho as I could, lo más hombre que lo pude hacer, I moved my legs out of the water. Moví mis pies afuera del agua. On the board. Y me senté arriba de la tabla. And my wife did the same.
Y mi esposa hizo lo mismo. So now we're sitting on the board. Y ahora estoy sentado en la And she is tabla. screaming. Y ella está gritando. And she is panicking. Y está en pánico. And the board is shaking. Y la tabla se está moviendo. And I'm trying to balance the weight so we don't fall and die. Estoy tratando de balancear nuestro peso para no podemos caer y morir. But the shark swims away. Pero el tiburón se nada afuera, se va. And he comes back with 2 friends. Y viene con 2 amigos más. 3 sharks are circling our board. 3 tiburones están en círculo de nosotros. And a long surfboard looks like the belly of a whale. Y la tabla larga se ve como la panza de una ballena. So I was scared. Entonces tuve miedo. I knew I needed to say something to calm myself and to calm my wife. Yo sé que tenía que decir algo que me tenía que calmarme a mí y a mi esposa. Because the board was still shaking because... Porque la tabla todavía se estaba moviendo. So I said, honey, dije, esposa, do not fear. No tengas miedo. God is with us. El Señor está con nosotros. But wait. Pero esperen. I didn't mean it. No, yo no lo estaba diciendo de en serio. I didn't feel God. Yo no sentía a Dios. I didn't see God. No lo vi a Dios. I just knew it would calm her down. Yo tenía que calmarle a ella. I didn't know if God went that far out. No sabía si el Señor iba tan lejos ahí. But as soon as I said God is with us. Pero ya cuando dije que el Señor está con nosotros, I want to remind you, we had gone past all of the waves. Te quiero recordar que fuimos más allá de las olas. Pero. But. that's all we're going to get today. Un poquito. But Very little. As soon as I said God is with us, a wave formed. Pero cuando dije que el Señor está con nosotros, una ola se formó. It picked up our board and took us all the way to shore. Levantó nuestra tabla y nos llevó a la costa. When I got to shore, my phone was ringing. Cuando llegamos a la orilla, mi teléfono empezó a sonar. It was mi madre. Era su mamá, his mom. And she said, Jason, are you okay? Dijo, Jason, ¿estás bien? And I said, well. Bueno. We've just been surrounded by sharks. Recién estuvimos alrededor de unos tiburones. And she said, 5 minutes ago, God dropped in my spirit to pray for you. Hace 5 minutos atrás, el Señor puso en mi corazón para orar por ustedes. It turns out that they were 7 gill sharks. En ese momento es que eran 7 tiburones de gill. Which means they eat humans. Que comen humanos. So, you should still come to San Diego. But sometimes... Pero a veces... sometimes we say things that we don't mean. A veces decimos cosas que no lo creemos o no lo queremos decir bien. Sometimes we say things that we don't feel. A veces no decimos cosas que sentimos. I spoke that God was with us. Hablé que el Señor estuvo con nosotros. But it didn't feel like God was with us. No sentí que el Señor estuvo con nosotros. You know what I did feel? ¿Sabes qué sentí? Fear. Temor. Panic. Pánico. Confusion. Confusión. But I didn't feel God. Pero no sentí a Dios. What do you do? ¿Qué haces? When you don't feel God? Cuando no sentís a Dios. Does that make you a bad Christian? ¿Eso te hace un cristiano malo? No. No. Because that would make most of the characters in the Bible, bad. So, I want to talk to you about what to do. Te quiero hablar de lo que tenemos que hacer. When you can't feel God. Cuando no puedes sentir a Dios. You don't see God. No vemos a Dios. What do you do? ¿Qué hacemos? Have you ever played Where's Waldo? ¿Alguna vez jugaron ¿Dónde está Waldo? Sometimes finding God is like finding Waldo. A veces encontrando a Dios es como encontrando a Waldo. One time I got kicked out of Barnes & Noble. Una vez me sacaron de Barnes & Noble. Because I was playing Where's Waldo. Porque estaba jugando ¿Dónde está Waldo? And I was in the kids section. Y estuve en el lugar de niños.
But I was 25. Pero tenía 25 años. So they kicked me out. Entonces me echaron para afuera. Waldo is this game where there's a character with red and white stripes. Waldo es un juego que hay un hombre con colores rojo y blanco. In the middle of a bunch of people. En el medio de mucha gente. And you try to find Waldo. Y tienes que encontrar a Waldo. So we're going to play that game right now. Entonces vamos a jugar ese juego ahora. Because Waldo came to church today. Porque Waldo vino a la iglesia Can you hoy. find Waldo? ¿Puedes encontrar a Waldo? Stand, Waldo. Would you stand? This is Waldo. Thank you, Waldo. Ahí está Waldo. Gracias, Waldo. Waldo speaks Spanish. Waldo habla español. And came to church today. Vino a la iglesia hoy. That's actually my wife. Thank you. Es mi esposa, gracias. Yeah. So one time I was at Barnes & Noble. Entonces estaba en Barnes & Noble. And I got to level 5. Y llegué a nivel 5. I was so good at finding Waldo. Estaba tan podía encontrar a Waldo. But before I could finish the final level, pero antes que pude terminar el último nivel, they kicked me out. Me sacaron de ahí. So I did something very dangerous. Entonces hice algo muy peligroso. I used the internet. Fue al internet. And I found y encontré some games online of Where's Waldo. Juegos de donde está Waldo. Where they take pictures from the book. En donde sacan fotografías del libro. And they scan it to a website. Y lo escanean a una página de internet. So I went to the hardest level. Entonces fui al nivel más difícil. I printed it out. Lo imprimí. I'm not proud of this. No estoy orgulloso de esto. But Waldo has made a lot of money. So. Pero Waldo hizo mucho dinero. I printed out and I tried to find Imprimí Waldo. Y lo quise encontrar a Waldo. Guess how long it took me? Adivinen cuánto mes tardó. 2 weeks. 2 semanas. And then another 2 months. Y después otros 2 meses. And I couldn't find Waldo. Y no pude encontrar a Waldo. I showed my wife. Mostré a mi esposa. She didn't care. Ella no le importaba. I showed my friends. Le mostré a mis amigos. They told me to get a life. Me dijeron que agarre una vida. But they couldn't find Waldo. Pero ellos no podían encontrar a Waldo. As it turns out, lo que pasó, this website, página de internet, is of the devil. Es del diablo. They take photos of Waldo books. Sacan libros de los agarran imágenes de los libros de Waldo. And they Photoshop Waldo out of the pictures. Y hacen Photoshop, lo sacan de las imágenes. So that idiots like me, si son como yo, waste our life. Gastan nuestras vidas, pierden nuestras vidas. Trying to find Waldo. Tratando de buscar a Waldo. And he's not there. Y él no está ahí. I wasted 3 months of my life. Perdí 3 meses de mi vida. Trying to find Waldo who wasn't there. Tratando de buscar a Waldo que no está ahí. And sometimes I feel like God y a veces siento que Dios has been photoshopped out of my life. Que el Señor fue sacado Photoshop de mi vida. My pastor tells me he's there. Mi pastor me dice que está ahí. But I don't see him. Pero no lo veo. I don't feel him. No lo siento. I just feel fear. Siento temor. Confusion. Confusión. Panic. Pánico. Worry. Preocupación. Where is God? ¿Dónde está Dios? Someone photoshopped him out of my life. Alguien lo hizo Photoshop, lo sacó de mi vida. And I imagine y yo me imagino that this is how Moses felt. My cow just died! What? Get away from me! That's too far! Don't bother me! Where are these frogs coming from? Ow! It's hailing! Stop it! Oh! There's a fire! There is a fire! Who turned off the lights? What is happening? Yo, I can tell you. Who are you? Now, this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, can you even believe it? How I became known as the Fresh Prince of Egypt. So, let's talk about Moses. Vamos a hablar de Moisés.
God called Moses el Señor llamó a Moisés to lead the Israelites que lleve a los israelitas out of slavery in Egypt. fuera de la esclavitud en Egipto. Moses, Moisés, who also had a speech impediment, también tuvo problemas de hablar, tries to obey God. trataba de obedecer a Dios. Pero as he's making his way to the promised land, cuando está llegando a la tierra prometida, he gets stuck él se pone entre medio in front of the Red Sea, en frente del Mar Rojo, which looks blue. que se ve azul. Azul. I'm trying. Estoy tratando. So, Moses Entonces Moisés can't move forward. no puede irse adelante. But then, pero entonces ahí, Pharaoh, el faraón, and the Egyptian army, el ejército del faraón de Egipto, they begin to chase Moses. Estaban corriendo atrás de ellos. And all the Israelites. Y todos los israelitas. So now they can't go forward. Entonces no pueden ir adelante. And they can't go backwards. Y no pueden ir para atrás. And their past, y su pasado, that they thought they escaped, que pensaban que se fueron de ahí, is now coming for them. Está yendo para ellos. Have you ever been stuck ¿Alguna vez estuvieron atrapados between your future and your past? Y tu futuro y tu pasado? You feel like you can't go forward. Pensás que no puedes ir adelante. And all the things that you thought you conquered from your past, y todas las cosas que pensaste que venciste están en tu pasado, are coming for you. Están yendo para usted. This is how COVID felt. Así se sintió como COVID. We were all stuck. Estábamos atrapados. Some of us, algunos de nosotros, had been making progress in our marriage. Estuvimos dando progreso en nuestros matrimonios. And then we were stuck in the same house for 24 hours a day. Entonces estuvimos atrapados por 24 horas de los días. Some of us, algunos de nosotros, our business was finally doing a little good. Nuestros negocios empezaban a estar buenos, están haciendo buenas cosas. And then it had to shut down. Y después se tuvo que cerrar. And you felt like, I can't go forward. No puedo ir más adelante. And now the things I thought I conquered from my past are coming for me. Y las cosas que pensaba que vencí o he vencido están viniendo por mí. Those bad habits. Los hábitos malos. Those addictions. Esas adicciones. Those arguments. Esos argumentos. The things I thought I had conquered. Las cosas que pensé que pude vencer. Are chasing me. Están corriendo atrás de mí. But I'm stuck. Pero estoy atrapado. Stuck between my future and my past. Atrapado entre mi futuro y mi pasado. So the Israelites are stuck with Moses. Entonces los israelitas están perseguidos, están entre medio de con Moisés. And they come to Moses and they say, "What are we going to do?" Y dijeron a Moisés, ¿qué vamos a hacer? We're going to die. Nos vamos a morir. And Moses says, y Moisés dice, I'm going to put it in my own words. En mis propias palabras. Do not fear. No tengan temor. God is with us. El Señor está con nosotros. But then, pero entonces ahí, if you read the next verse, si leemos el próximo versículo, this is what happened. Esto es lo que pasó. Israelites complained to Moses. Los israelitas se quejan con Moisés. Moses says, "Do not fear." Moisés dice, no se preocupen. And then Moses says, y después Moisés dice, "Help! ¡Ayúdanos!" Because in the next verse, porque en el próximo versículo, God says, "Why are you crying out to me?" El Señor está diciendo, ¿por qué están llorando a mí? Have you ever had to tell your kids one thing? ¿Alguna veces le tuvieran que decir a sus hijos una cosa? And tell God something completely different? Y después decirle a Dios otra cosa completamente diferente? Kids, we're gonna be fine. Los niños van a estar bien. Help! ¡Ayúdanos! So God says to Moses, entonces el Señor dice a Moisés, "What's in your hand?" ¿Qué está en tus manos? What is in your hand? ¿Qué está en tus manos? And Moses says, y Moisés dice,
Well, I've got the stick. Bueno, tengo este palo. Oh, wait, I must complete the... Pero tengo que completar mi vestimenta. Un momento. One moment. Ahí, ese es Moisés. Bien. All right. Moses. Moisés. Sí. Gracias. I'm here all day. So, Entonces, I'm going to have you help me with this. sí. So Moses Entonces Moisés goes to the Red Sea. va al Mar Rojo, He takes his stick from Middle Earth. agarra su vara de Middle Earth, It's a Gandalf joke. es de Gandalf, And he goes like this. y hace así. Do not fear. No tengan miedo, We're going to be okay. vamos a estar bien. Got the stick. Tengo esta vara. Maybe I'm supposed to say something. A lo mejor tengo que decir algo en la vara. Abracadabra. Abracadabra. Shazam. Shazam. Wakanda forever. Maybe I have the wrong stick. A lo mejor tengo la vara equivocada. Maybe Aquaman stick. A lo mejor es la vara de Aquaman. No, ese no trabaja. The sword from Lord of the Rings. No, ese no trabaja, la espada no trabaja. Ray's stick from Star Wars. La vara de Star Wars. No trabaja igual. Thor's hammer. El martillo de Thor. No trabaja. Baby Yoda. Maybe es Baby Yoda. No trabaja, no funciona. Maybe A lo mejor Mickey Mouse hand. los manos de Mickey Mouse. No funciona. I got it. Ahora lo tengo. Do not fear. No tengan miedo. Ah. El guante de Thanos. Everyone just disappeared. Todos se desaparecieron. When Moses, here's what I want you to get. When Quiero- Moses points his stick at the Red Sea, Quiero que entiendan, cuando Moisés pone su vara contra el Mar Rojo, guess what happened? ¿adivinan qué pasa? Nothing. Nada. Nothing. Nada. You're good. Had to shave real quick. Me tuve que afeitar rápido. See, this is where movies get it wrong. Ahí donde las películas lo hacen mal. Have you ever seen a movie about Moses? ¿Alguna vez vieron una película de Moisés? Raise your hand. Raise your hand. Levanten sus manos. You ever notice in the movies, ¿Han notado en las películas as soon as Moses puts the stick towards the water, que cuando Moisés pone la vara contra el mar, what happens? ¿qué pasa? Boom! ¡Boom! Las aguas se abren. How quickly? ¡Qué rápido! Immediately. Inmediatamente. Really cool special effects. Está buenísimo los special effects, Completely wrong. pero están completamente equivocados. That's not what the Bible says. La Biblia no dice eso. It's dangerous when we get our theology from Hollywood. Es peligroso cuando agarramos nuestra teología de Hollywood. Because then we expect God to do the same for us. Porque ahí esperamos que el Señor haga lo mismo para nosotros. God, I just prayed 10 seconds ago. Nothing's happened. Señor, recién oré 10 segundos atrás y nada pasó. But for Moses, you did it immediately. Pero para Moisés lo hiciste inmediatamente. God, I've been praying for my husband for 2 years. Señor, estuve orando por mi esposo por 2 años. And nothing has happened. Y nada pasó. But for Moses, Pero por Moisés you did it lo immediately. hiciste inmediatamente.
But actually, God didn't do it immediately. Pero el Señor no lo hizo inmediatamente. Not from what Moses could see. No lo que pudo Moisés ver. God did respond immediately. El Señor sí respondió inmediatamente. But not how Moses expected. Pero no como Moisés lo esperaba. Let's read Exodus 14. Vamos a leer Éxodo 14. Then Moses stretched out his hand over the sea. Entonces Moisés puso su mano sobre el mar. And what does this say? ¿Y qué dice? Toda la noche. What she said. Toda la noche. all night. Toda la noche. How long? ¿Cuánto? Toda all la night. Toda la noche. Toda la noche. All night. Toda la noche. So really, en realidad, it would have gone something like this. Iba a ser algo así. Do not fear. No tengan miedo. God, Señor, this is where you do something. Este es el momento que hagas algo. How embarrassing. Qué vergonzoso que es. Just standing there. Ya, ahí parado. With your cool stick. Con tu vara ahí. Nothing's happening. Nada está pasando. Embarrassing. Qué vergonzoso que es eso. It didn't happen immediately. No pasó inmediatamente. It was happening all night. Estuvo pasando toda la noche. Which means that potentially, que significa potencialmente, Moses had to go to sleep. Moisés tenía que ir a dormir. Without seeing the miracle. No pudo ver el milagro. Have you ever had to go to sleep? ¿Alguna vez fuiste a dormir? Still needing a miracle? ¿Todavía necesitando de un milagro? Feeling like you haven't seen God? ¿Sintiendo que no pudiste ver a Dios? Haven't heard from God? ¿No escuchaste de Él? Nothing's happening? ¿Y nada pasó? But notice this. Y noten esto. The Lord drove the sea back with a strong El Señor, east wind. Everyone say east. This. Yes, it is. East wind. And I want to show you why this is so important. Te quiero decir por qué es muy importante. Sometimes we read the Bible too fast. A veces leemos la Biblia muy rápido. And we miss very important things. Y perdemos las cosas muy importantes. Everyone say east. Todos digan este. I'm going to show you a map. Te voy a mostrar un mapa. This is Egypt. Este es Egipto. This is the Red Sea. Este es el Mar Rojo. This is the Promised Land. Esta es la tierra prometida. Now, y ahora, the Israelites los israelitas were heading towards the Promised Land. Let me show you the route. Estaban yendo por la tierra prometida. They're leaving Egypt. Están saliendo de Egipto. They're crossing the Red Sea. Están cruzando el Mar Rojo. They're headed to the Promised Land. Están yendo para la tierra prometida. Now, Egypt is on the east side. Egipto está en el lugar este. So let me go ahead and show you that. East side. Or sorry, west side. I messed you up. El lugar oeste, perdón. I messed you up. West side. El lugar oeste. West side. Can I see that? Is that bad? Yeah. El lugar oeste. Okay. But they want to go to the east side. Pero quieren ir al lugar este. Because the east side's where it's at. Porque right? el este está donde hay todo. All right. They're trying to leave the west. Están yendo del oeste. And head to the east. Y yendo al este. This is where they're camped. Ahí es donde están en el campamento. They're camped on the west side. Están en campamento en el lugar oeste. Everyone say west side. Oeste. They are camped on the west side. Están en campamento ahí. But from which direction did God send the wind? Pero en qué dirección el Señor mandó el viento? Del lugar este. So they are headed this way, but the wind is blowing this way. Los israelitas están yendo para arriba, pero el viento fue para abajo. The Bible wanted you to know La Biblia te quería decir that an east wind began to blow. Que el viento este estaba soplando. Why is that important? ¿Por qué es importante? I believe it is because Yo creo porque
God began to part the Red Sea from this side going that way. El Señor quiso abrir las aguas de ese lado al otro. Which means God parted the Red Sea from the opposite side. Que el Señor estaba abriendo el mar del otro lado, del lugar opuesto. Moses thought God would part the sea right here. Moisés pensaba que iba a abrir las aguas adelante de él. But just maybe, pero a lo mejor, God parted the Red Sea. El Señor abrió las aguas on the opposite side. En el lugar opuesto. Has God ever answered your prayer the wrong way? ¿Alguna vez el Señor te contestó tu oración en el lugar no que pensabas? God, I prayed for a husband, but him? Oh, Señor, oré por un esposo, pero él. God, I wanted children, but them? Señor, quería hijos, pero ellos. Never. Nunca. No. Yes. Sí. Has God ever answered your prayer the wrong way or maybe at the wrong time? ¿Alguna vez el Señor contestó tu oración en el momento equivocado o el tiempo? Moses wanted God to answer his prayer right here, right now. Moisés quería que conteste su oración en ese momento, ahora, en ese lugar. But where is the trust in that? Pero ¿dónde está la confianza en eso? Where is the faith in that? ¿Dónde está el fe en eso? If God just does what you want when you want, pero si el Señor hace las cosas cuando los quieres, en el lugar donde quieras, then who is actually God? Entonces, ¿quién es Dios? If God does what you want when you want, then you've become God. Si esperas que Dios haga las cosas cuando tú quieres, tú te convertís en Dios. And he's become your genie or your slave. Él es tu genie o tu esclavo. So Entonces Moisés does not see God moving. No ve a Dios moviéndose. Moisés does not hear God moving. No escucha a Dios moviendo. Moisés does not feel God moving. No siente el Señor moviendo. But can I tell you something? Pero te puedo decir algo. God was moving. El Señor estaba moviendo. All night, Toda God la was noche el Señor estaba moviendo. Moses couldn't see it, but God was moving. Moisés no lo pudo ver, pero el Señor estaba moviendo. Moses couldn't feel it, but God was moving. Moisés no lo pudo sentir, pero el Señor sí estaba moviendo. Just because you don't see God, feel God, or hear God, si no ves a Dios, lo sentís o no lo ves, doesn't mean he's not moving. No significa que no se está moviendo. God often moves behind the scenes. Muchas veces el Señor trabaja atrás de las escenas. Where our eyes can't see. Donde nuestros ojos no lo vemos. I lived this personally. Yo viví esto personalmente. When I was diagnosed with stage 4 cancer. Cuando me diagnosticaron de la etapa 4 de cáncer. I lost 80% of my tongue to cancer. Perdí 80% de mi lengua a cáncer. I was told I would never speak again. Me dijeron que nunca iba a poder hablar más. I was told I would never sing again. Me dijeron que no podría cantar otra vez. I lost 100 pounds. Perdí 100 libras. Went through chemotherapy, Fui a radiation. quimioterapia. They told my wife to prepare for a funeral. Le dijeron a mi esposa que prepara para una funeral. I should have died. Yo tendría que morirme en ese momento. In fact, there was one night. Pero en una noche. I was sitting in the hospital. Estaba en el hospital. I hadn't slept in 3 days. No dormí en 3 días. And I was in so much pain. Estaba en mucho dolor. And I'm not going to go into all the details. We have kids here. No voy a ir a todos los detalles porque hay niños aquí. But it got very graphic. Pero fue muy gráfico. And I was in so much pain. Tenía tanto dolor. And in such a dark place mentally. Estuve en un lugar muy oscuro mentalmente. That I wanted to end my life. Que quería terminar con mi vida. I wanted to give up. Quería dejar todo atrás. I was covered in my own blood. Estaba cubierto en mi sangre. My own waste. En todas mis cosas internamente. My own vomit. Desecho. My own vomit. Mi vómito. My own mucus. Mi mocos. I was disgusting. Estaba desastroso.
I didn't feel like a man. No me sentía como un hombre. I didn't even feel human. No me sentía humano. So much pain. Tanto dolor. And I thought Y yo pensé, I would never do anything ever again. no puedo hacer nada más. Never speak again. Nunca hablar más. Never sing again. Nunca cantar. Never play piano again. Nunca tocar el piano. Maybe not even walk again. A lo mejor ni puedo caminar. Maybe never taste food again. A lo mejor nunca probar la comida de nuevo. I felt very depressed. Me sentía bien triste. And I began looking for a way Y quería encontrar una manera to kill myself. de matarme. There was this one night. Había una noche, My wife came to the hospital mi esposa fue al hospital very late at night, muy tarde en la noche, working 2 jobs trabajando en 2 trabajos to help pay for the medical bills. para cubrir los biles del hospital. When she got to the hospital, Cuando she llegó al looked at my hospital, face. me miró a mi cara, I was pale. estaba blanco. I know I already look pale. Ya sé que me veo más blanco, I was very pale. pero estaba demasiadamente blanco. No life. No vida, No life in my eyes. no vida en mis ojos, No life in my face. no había vida en mi rostro. She knew I was giving up. Ella sabía que no podía más. And she didn't know what to say. Y ella no sabía qué decir, She didn't know what to do. no sabía qué hacer. And you know what I'm really grateful for? Y saben que estoy muy agradecido por, She didn't preach at me. no me predicó, She didn't quote scripture at me. no me dijo versículos de la Biblia. In fact, there's nothing she could have said that would have made me feel good. No había nada que ella podía decir que me iba a sentir bien. Instead, En veras, she sat with me ella se sentó conmigo and she cried with me. y lloró conmigo. And then she began to sing. Y después ella comenzó a cantar. Now, my wife doesn't sing. Mi esposa no canta. She'll say that. I'm not insulting her. Ella lo dice, no la estoy insultando. She doesn't sing. Ella no canta, But she didn't know what else to do. pero no sabía qué más hacer. So she began to sing. Entonces comenzó a cantar. She didn't know what words to say. No sabía qué palabras decir. So she made up her own words. Entonces comenzó a decir sus propias palabras. She didn't hit the right notes. No pudo tocar las notas correctas. She didn't say the right words. No dijo las palabras apropiadas o cosas correctas. But it was authentic worship. Pero era alabanza auténtico. She began to walk around the hospital room. Ella comenzó a caminar alrededor del cuarto del hospital, Crying and singing. llorando y cantando. Not preaching at me. No predicando a mí, Not judging me. no me estaba juzgando, Not telling me how I should feel. no me estaba diciendo cómo tendría que sentir, But rather allowing me to feel what I feel. pero dejándome sentir cómo me estuve sintiendo. And when I couldn't pray, she prayed. Y cuando no pude orar, ella oraba. And when I couldn't sing, she sang. Cuando no podía cantar, ella cantaba. And when I was faithless, she was faithful. That's why we have Iglesia. That's why we come to church. Por eso venimos a la iglesia. Because sometimes I am weak. Porque a veces estoy débil. And I need you to sing when I can't sing. Necesito que cantes cuando no puedo cantar. To pray when I can't pray. Orar cuando no puedo orar. Not to judge me. No para que me juzguen. Not to tell me I need more faith. No para decirme que necesito más fe. Not to tell me how I should be feeling. No decirme cómo tengo que sentirme. But just to cry with me. Pero para llorar conmigo. To sing over me. Cantar sobre mí. To pray with me. Orar conmigo. And to have faith when I don't. Y tener fe cuando no lo tengo. I hadn't slept in 3 days. No dormí en 3 días. Too much anxiety. Mucha ansiedad. Too many beeping noises in the room. Muchos ruidos alrededor del cuarto. Too many nurses rushing around in a panic. So much anxiety. Mucha ansiedad. I couldn't sleep. No podía dormir.
But as my wife began to sing, Pero cuando mi esposa comenzó a cantar, for the first time, por la primera vez, I felt peace enter the room. sentí paz entrar en el cuarto. It was as if peace was a person, Sentía que paz era una persona and that person floated into the room. y esa persona vino en el cuarto. My eyes got heavy, Mis ojos se pusieron pesados and for the first time in 3 days, y por la primera vez en 3 días I fell asleep. pude dormir. I slept 15 hours, Dormí 15 horas and I woke up, y después me desperté and I watched the Avengers. y vi los Avengers. I'm not always super spiritual. No soy siempre espiritual. Then I watched football, Después vi fútbol NFL. americano, NFL, NFL. before the Chargers left me for you. Después los Chargers se fueron. I'm still bitter, Estoy amargado sobre eso. but I just needed to watch someone hit someone else. Necesitaba ver a alguien pegar a otra persona. So I watched football. Entonces vi fútbol Not americano. football, but Yes. Americana Fútbol football. Sí. But there's something else I did. Pero es otra cosa que hice. I put together a list Puse una lista, of things I wanted to get done. las cosas que quería hacer. I was just laying there Estuve acostado ahí, in a hospital bed, en una cama de hospital, stuck, atrapado. couldn't go anywhere, No podía ir a ningún lado. couldn't do anything. No podía hacer ninguna So I cosa. made a list. Haciendo una lista. All the things I was going to get done that day. Las cosas que quería hacer en ese día. And you know what? ¿Y sabían qué? You know how many of those things I got done? ¿Sabían cuántas cosas pude hacer ese día? Just one. Solo una cosa. And you know what it was? ¿Y sabían lo que era? Just one thing. La una cosa que hice. I didn't give up. No me rendí. I wanted to get so much more done, Quería hacer muchas cosas, but I couldn't. pero no pude. I didn't get anything on that list done, No pude hacer ninguna de las cosas de esa lista, except for one thing. excepto una cosa. I didn't give up. No me di por vencido. And the next day, Y el próximo día, you know what I got done? ¿saben lo que hice? Just one thing. Solo una cosa. But you know what it was? ¿Sabían lo que era? I didn't give up. No me dejé por vencido. And the next day, Y el próximo día, I only got one thing done. solo hice una cosa. But you know what it was? ¿Sabían lo que era? I didn't give up. No me dejé por It's vencido. the only thing I got done. Es la única cosa que hice. For a week, it's all I got done. Por toda la semana es la única cosa que hice. For a month, it's Por un all I mes, got done. todo lo que hice es por ese mes. And you know what? ¿Y saben qué? It was the only thing Es I la- needed to get done. Era la única cosa que tenía que hacer. The reason I'm standing here right now La razón que estoy acá parado, is because I only got one thing done. porque hice una cosa sola. And you know what it was? ¿Y sabían lo que era? I didn't give up. No me dejé por vencido. That's the only thing I got done. Es la única cosa que hice. And sometimes, Y a veces that is the only thing you need to get done. es la única cosa que tenés que hacer. But Jason, Pero Jason, the dishes are piling up. pero los platos se están There's so amontonando. much laundry. Hay muchas cosas que limpiar. The ropa. car needs fixed. El auto necesita The arreglar. house is a mess. Mi casa está desastroso. How am I going to get it all done? ¿Cómo voy a hacer todas las cosas? Start with one thing. Comienza con una cosa. Don't give up. No te dejes por vencido. And sometimes, Y a veces that's all you need to do that day. es la única cosa que necesitas hacer ese Stop día. beating yourself up. No te des golpes. Stop hating yourself No te odies. just because you don't feel you're getting enough done. Porque no tenés las cosas hechas. Because you're here today, Porque estás aquí hoy. and that's the only thing you needed to Y get esa es done. la única cosa que tenías que hacer. You didn't give up. No te dejaste por vencido. I didn't give up. No me dejé por vencido. I couldn't talk, No podía hablar. couldn't sing, No podía cantar.
But I didn't give up. pero no me dejé por vencido. For 9 months, I couldn't eat. Por 9 meses no pude comer. Had a feeding tube. Tenía un tubo de alimentación. Sometimes I'd be in public, A veces estaba en público and stuff would come out of my stomach. y cosas salían de mi estómago. I'd have to run to the bathroom, Tenía que correr al baño, dry off my stomach. limpiar mi estómago. One time I drank a bunch of blue Gatorade, Una vez tomé mucho Gatorade azul, came out of my stomach. salió de mi estómago. It was gross. Era feo. I don't know why I told you that. No sé por qué te dije eso. Sometimes you feel gross. A veces te sentís muy mal. Sometimes you feel unqualified. A veces te sentís descalificado. Sometimes you feel hopeless. A veces te sentís sin esperanza. And sometimes you don't feel God. Y a veces no sentís a Dios. That's why we come to church. Por eso venimos a la iglesia. Because when I can't feel God, Porque cuando no puedo sentir a Dios, when I don't see God, cuando no veo a Dios, I need you to remind me necesito que me that God recuerdes is moving on the other side. que Dios se está moviendo en el otro lado. That God is making a way on the other Y el side. Señor está haciendo un camino en el otro lado. And I need to have patience. Necesito paciencia, I need to have faith necesito fe and trust y confiar and not give up. y no dejarme por vencido. After about a year, Después de un año, I could kind of talk pude hablar un poco, gibberish. unas palabras que no tienen sentido. Babucear, gracias. Thank you. I couldn't talk. No pude hablar. I would have to type for my wife to. Tenía que escribir para que mi esposa lo lea. And I started to get my voice back. I was doing speech therapy, and Estaba haciendo terapia de hablar, working really hard. trabajando muy fuerte. It got to the point where I could kind of sing if I had subtitles. Llegó a un punto que pude cantar con subtítulos, But I sounded like Sid the Sloth from pero Ice Age. hablaba como Sid the Sloth, no sé en español sloth. They left without me. They do this every year. Lo hacen todos los Why? años. Doesn't anyone love me? No, nadie me Is there amó. anyone cares about Sid the Sloth? Nadie quiere Sid the Sloth. I didn't want to sound like this. No quería sonar así. I was embarrassed. Estaba vergüenza, me dio vergüenza. I was embarrassed of this. Estaba avergonzado de eso. I didn't sound like a man. No sonaba como un hombre. I sounded like a 5-year-old boy. Sonaba como un niño de 5 años. But I knew God was calling me Pero sabía que el Señor me llamaba to speak again, para hablar de nuevo, to sing again. para cantar de nuevo. And you know what's crazy? Y sabes, una locura, Only God can do this. solo Dios puede hacer esas cosas. A big reason why MyTribe has grown Una cosa que MyTribe se pudo crecer tanto, is because kids like my cartoon voice. porque niños le gustan como hablo, como una caricatura. The very thing that I thought made me weak, La cosa que pensé que me sentía débil, God used it as a strength. el Señor lo usó como una fortaleza, algo Only God can do that. solo Dios lo puede hacer. So I got up and I Entonces, decided to sing. entonces agarré y comencé a cantar. Even though I sounded like a cartoon character, Aunque yo sonaba como una caricatura, I sang. yo canté. Even with a speech impediment, Aunque no pude hablar, impedimento de la lengua, I sang. yo canté. Even when I was still confused Y aunque estaba confundido and I had questions, y tenía muchas preguntas, I sang. canté. God calls us to sing El Señor nos llama para hablar, a cantar, even when it doesn't make sense. cuando no tiene sentido. Even when we don't feel like singing. Aun cuando no sentimos de cantar. Even when the walls are still standing. Aun cuando los paredes están por arriba. God calls us to praise El Señor nos habla para adorar and to worship y adorar before the walls fall. antes que las paredes se caen. And so I wrote a song called These Walls. Entonces escribí una canción que se llama Estas paredes.
And I asked my pastor if I could sing. Y le pregunté a mi pastor si puedo cantar. And I got up on stage and I sang my song, These Walls. Y me subí al altar y canté estas paredes. The song says, Esta canción dice, this is my song. esta es mi canción. This is my dare. Este es mi desafío. To worship you, Para alabarte a ti, even when the walls are still standing there. aun cuando las paredes están ahí. I sang that song Yo canté esa canción and they put it on Facebook y lo pusieron en Facebook. and it went viral. Y fue viral por muchos lugares. 6 million people. 6 millones de personas. 6 million people 6 watched it. millones de personas. It was picked up by Fox, Fue visto por Fox, NBC, NBC, 700 Club, 700 Club. translated into 25 languages. Fue traducido de 25 lenguajes. It's now sung in over like 50 countries on any given Sunday. Ahora lo cantan en 50 países en todo el mundo. En los People domingos. began to email me. Personas comenzaron a mandarme emails. One lady, she had carpal tunnel syndrome, so she stopped painting, Entonces paró de pintar, but she saw my song pero ella vio mi canción. and decided, if you're going to keep singing, Si vas a seguir cantando, I'm going to keep painting. voy a seguir pintando. There was a worship pastor who got shot in his arm. He can only play piano with one arm. Él solo podía tocar el piano con un brazo, But he saw my song, pero vio mi canción. and he said, if you're going to keep singing, Si vas a seguir cantando, I'm going to keep playing. voy a seguir tocando. I'm going to sing that song this morning. Voy a cantar esta canción ahora. And whatever the enemy has tried to rob you of, Y cualquier cosa que el enemigo te quiso robar, I want you to take it back. te voy a decir que lo agarres de nuevo. Don't give up. No te dejes por vencido. Sing again. Canta de nuevo. Dance again. Danza de nuevo. Paint again. Pinta de nuevo. Play music again. Toca la música de Preach nuevo. again. Predica de nuevo. Volunteer again. Sea voluntario de nuevo. God's not done with you. El Señor no terminó contigo. Your story isn't over. Tu historia no ha terminado. My story wasn't over. Mi historia no ha terminado. But it begins with one thing. Pero solo hice una cosa. Don't give up. No te dejes por vencido. So we're going to sing together. Entonces vamos a cantar juntos. The lyrics will be on the screen. La letra va a estar ahí en la pantalla. Stephanie even translated some of it on Yeah, the sí. bottom. Paco and myself, we translated. Thank you so much. Gracias. This is a song I wrote while fighting cancer. Escribí esta canción mientras estaba peleando a cáncer. And let the words wash over you. Y que estas palabras sean, que sean cantados sobre ti. But as soon as you're comfortable, Pero cuando estás cómodo, sing with me. cantan conmigo. Amen? Amén. You are greater than these walls I'm circling. You are stronger than this army that I see. You are bigger than the mountains that I face. I would choose to only praise you. Oh, this is my song, and this is my dare, to worship you, even as these walls are standing there. And this is my song, this is my prayer, I will declare that nothing is too hard for you. There's nothing you can't do. I'll keep my eyes on you. I'll keep my eyes on you. 'Cause nothing is too hard for you. There's nothing you can't do. I'll keep my eyes on you. Watch these walls start crumbling. Yeah.
Watch these walls start crumbling down, 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 down.